بسم الله الرحمن الرحيم. عزول في اللوناي مزيغا. انا ولينا قلت لكم شريت ميكرو خلاص راني اون فورم شغل تكت عليكم سي فيني يفو باسي او شوز سيريوز. نقول لكم غير حاجه avant de commencer. Il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse. D'accord? La majorité silencieuse. Pourquoi on l'appelle la majorité silencieuse? Parce que c'est elle la majorité. Là, je me considère dans la majorité silencieuse. D'accord? Au fait, هادو اللي راهم يهضروا بزاف في يوتيوب هادو هما لي مينوريتي. سي دي مينوريتي au fait. T'as beau expliquer, t'as beau... Après, ils se demandent علاش la majorité elle est silencieuse. Nous, la majorité, on est silencieux parce que نتوما les minorités, vous vous êtes enfermés dans vos minorités. On a beau vous dire que vous êtes une minorité, mais non. نتوما حاسبين رواحكم c'est des majorités. على بالكم بلي vous êtes des minorités, mais en réalité حبيتو تولوا des majorités. Mais la غال vous êtes ربي داركم des minorités. ريحوا في بلاصتكم. Acceptez votre place et soyez heureux dans votre place. Là-dessus, je تولوا des majorités. بون نفوتو ديريكتومون واحد السوجي راه يقي هنايا في يوتيوب. داكور زعما واحد يخدم عقلو. داكور بار اكزومبل هذايا السوجي تاع حكم الردة. داكور حكم الردة هذايا تاع التمنيك هذايا او يدور هنا كي بوزنزن. انايا نخرج من الدين تاع الاسلام. داكور يحكم عليا حكم الردة بالقتل. نلحق je vais arriver devant le juge. Je vais arriver devant un juge et que j'ai le droit d'être jugé en islam. Normalement, Inch'Allah, on l'espère. Je vais arriver devant un juge. على بالكم واش نقولوا لهذاك لو جوج؟ جيبوا لي رب المقلة تاع الجوج تاع هاد لا بلانيت تير هادية. n'importe le meilleur juge du monde. جيبوه لهادوك جيبوه لعندي. داكور زعما يحكم عليا بلي خرجت من دين الاسلام. على بالك نبوزي له اون سول كيستيون لهاد لو جوج هذا. نقول له داكور tu peux me tuer si tu veux me tuer, y a pas de problème. Mais انا نعطيك غير une question, une condition. نقول له monsieur le juge, ramène-moi la preuve, جيب لي la preuve بلي قبل ما نخرج من الاسلام انا مسلم. ramène-moi la preuve بلي moi je suis musulman. Tu vois? C'est-à-dire même si يجيبوا الناس شافوك تصلي tout ça, tu vas leur dire je suis un hypocrite. ما نعرفش كاع نصلي, je suis un hypocrite. C'est-à-dire personne ne sur هاد الارض هادية ne peut apporter la preuve بلي هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم. personne. كاع هادو اللي راهم يهضروا بلي هما مسلمين, y a personne qui peut apporter la preuve بلي هو مسلم avant qu'il ne soit pas musulman. Comme il y a personne qui peut apporter la preuve que Dieu existe. Mais j'espère فهمتوني. Voilà. Donc ce sujet il est bidon. C'est un sujet bidon. Bidon. شغل quelqu'un qui parle de ce sujet soit راه يتمنيك, soit c'est un manipulateur, soit راه خدام, soit c'est un مستعمر, il veut dominer les gens avec son idéologie, soit c'est un extraterrestre, soit ما على باليش انا, je sais pas. C'est
نتذكر انا 2013 وش بكم زعما اوني لير دو لا تكنيك دو لا تكنولوجي دو دروا كل حاجة لازم تفوت في الميزان. tu peux pas تجي هكذايا تقول يا اقتل هدايا ولا اقتل هذا. هاد السوجي هذا ça me donne le vertige, ça me donne le vertige. c'est-à-dire كيفاش ان être humain الحق يقول حلال تقتل ولا روح قتل هذاك ولا لازم تقتل. c'est de la science-fiction, c'est comme si on n'est plus des humains. بالكم surtout la contradiction واحد يقول لك مسلم و comment on dit préféré جاني وراح. ثم الله فضل آدم على كل مخلوقاته. ربي فضل آدم على كل المخلوقات. tu vois quand tu dis على كل المخلوقات تاع الله. mais quand tu dis على كل المخلوقات ça y est on a compris بلي كاع المخلوقات تاع الله. c'est pas la peine زعما tout le reste n'est que sottise. voilà c'est des sottises. شو واحد يجي يتمنيك هنا الى بروبليم ديغو ولا ما على باليش هنايا حسب روحو سي لو ريبريزونطون دو جو سي با كوا. ce qui se passe en Égypte c'est un crime contre l'humanité. c'est-à-dire que ce soit l'armée qui tue, que ce soit les autres qui s'entêtent et qui se dirigent vers la mort, c'est du n'importe quoi. أنا مهبول أنا je vais avancer vers واحد عنده كلاش نافونسي عنده هكذا نلعب هالرجلان شي ربي خلقني باش نعيش أنا pour mesurer les choses. il a un clash, je peux pas le combattre, je suis pas fou, il faut que je sois à égalité معاه. c'est pas parce que l'armée ils ont tué, c'est des assassins, ils vont être jugés qu'ils ont tué. S'ils ne seront pas jugés les tribunaux égyptiens, عند ربي ils seront jugés. ça faut pas l'oublier. c'est pas une raison باش انت تجي tu fais la loi, c'est pas toi qui fais la loi, c'est pas toi qui juge, c'est ربي qui juge. tu vas dire تقول لهذوك الناس maintenant حلال تروحوا قتلوا العسكر. وعلاش ما دخلوا لدياركم باش ما يقتلوكمش هذوك قتالين. et c'est vrai قتالين. la raison, la sagesse. ريح في دارك في autre chose, sois plus intelligent. ربي تاك créé intelligent. fais appel à ton intelligence. utilise d'autres moyens de communication, de revendication. واش هذا tu rentres هو جا قلت لك انت تدخل في اللعب ديالو تقول له القتيله حلال. ça n'a jamais été حلال, ça le sera jamais. هبلتو ولا ما تهبلوش, ne devenez pas fou. ne vous laissez pas emporter par le diable. voilà, les criminels باينين, on les connaît. il est temps de les combattre autrement. نزيد لكم غير puisque je profite de puisque راني هنايا وليت je vais profiter هذا السوجي كي par exemple كاين بزاف الناس يقولوا لك لا يغير الله قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ça veut dire الجزائر ما تتبدلش حتى حنا نتبدلوا. تما ربونا على لا culpabilité, c'est de notre faute حنايا. si ça va pas c'est de ma faute. إلا الجزائر معوجة c'est de ma faute أنا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا اللي عندي لي بيجي أنا. c'est moi qui tiens les budgets. أنا لو كان عندي لي بيجي ندير دي بيبليوتيك باش نربي دراري. باسكو هادو اللي عندهم 20 ans, 25 ans, 30 ans qui sont rentrés dans des idéologies. ça y est, داهم الريح, داهم الهواء.
زي الهوا يا حبيبي. C'est fini, c'est irrattrapable. Il faut investir sur les générations اللي راهم جايين. حنا الغالب لازم لنا des bibliothèques pour qu'on éduque nos enfants, pour qu'ils aiment la vie, pas la mort, pour qu'ils fonctionnent avec l'amour, pas la haine. Il faut demander des bibliothèques, construction de bibliothèques, construction de bonnes écoles, de bons profs, des terrains de sport. انا لو كان عندي لي مويان داكور لا يغير الله ما بقوم، انا حبيت نبدل روحي، مدوا لي برك لي بيجي، مدوني لي بيجي ندير لي بيسين كل حومه، ندير لي تيران دو سبور، ندير لي بيبليوتيك، ندير لي موزي، ندير دي بون زيكول، نفورمي دي بون بروف اون استوار، نقرا ليستوار. ما عنديش لي بيجي انا، كيف حبيت نبدل انا وانا ما عنديش لي بيجي؟ اللي عندهم لي بيجي راهم الفوق. C'est avec ces gens-là qu'il faut parler. Il faut pas oublier votre ennemi. L'ennemi de la vie. احنا بتمازق نقولوا عداون التوذرت، عداون التوذرت. C'est ennemi de la vie. كاين الحياة وكاين الدنيا، كل واحد يعيش حياته ابري يموت، بصح الدنيا ديما تكمل. الدنيا elle continue, elle s'arrête pas jusqu'à ce que Dieu décide de l'arrêter. يقولك صاي c'est bon, هنا تحبس. Ça veut dire il faut pas être égoïste, penser à son ego et penser au moment. Il faut penser sur le long terme. على بالك كاين بزاف هنا في يوتيوب تما الجد ديالهم ولا الجدة تاعهم elle a vécu sous la colonisation. صح indigène. رانا في 2013 راهم عايشين احرار. رانا احرار يا ربكم، رانا احرار. il faut juste qu'on construit, qu'on demande surtout، لازم on demande l'argent، دراهم تاوعنا. tout le secret il est là. le secret راه في الدراهم. حبينا دراهم pour qu'on construit باش نعيشوا الحرية هذه تاعنا اللي جبناها. on veut la vivre, c'est tout. il faut faire un hold-up, il faut récupérer l'argent. تما لاكلي هذيك تاع لا كاس لازم الشعب يلا récupère, c'est tout. tout le reste ce n'est que des sottises. tout le monde il est victime. tout le monde. quand je vous dis tout le monde il est victime, tout le monde il est victime. 90% تاع les pauvres و 10% تاع les riches. وهذوك 90% تاع les pauvres عندهم 10% de la richesse. Et les 10% de riches, ils ont 90% de la richesse. دير حسابك. Et vous rentrez dans des jeux حكم الردة، حكم تكوبي les جيب les ceci les cela. Et vous réveillez-vous. allez السلام عليكم. الله يعطيكم الرحمة في قلبكم. الله يعطيكم الرحمة في قلوبكم. c'est tout ce que je vous souhaite. باش ربي ان شاء الله يرحمكم. يا اخي حالة يا اخي.